अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम हरीपुर के इलाके सराय सालेह आए हुए हैं और यहाँ पर जहांगीर साहब के पास हम आए हुए थे। अदरक की इनकी काश्त की थी तो उनका ज़रा जायज़ा लेना था हमारे दोस्त ने, तो उनके साथ हम आए हुए। तो जहांगीर साहब ने जो है ना ये पपीता के जो है ना कुछ चंद दरख्त लगाए हुए और ट्रायल बेस पे लगाए। माशाल्लाह उनकी आप ये फ्रूट्स वगैरह देख लीजिए, काफ़ी कामयाब हैं। और ये स्मॉल लैंड होल्डर जो है ना उनके लिए काफ़ी बेहतर है। और अभी इनकी जो फिजिबिलिटी वगैरह हैं, कैसे इनको लगाना है, सब कुछ ये जहांगीर साहब आपको बताएंगे और आपको बेहतर तरीके से समझाएंगे। बड़ा ज़बरदस्त ये देख रही चंद पौधे हैं, लेकिन इनकी जो पैदावार है काफ़ी ज़्यादा है। और ये भी आपको बताते हैं, इनमें से जो है ना कुछ चंद पौधे जो है ना ये छोटे रह गए और ये सारे हम उम्र है। और अभी आपको बताता हूँ 1.5 महीने का पौधा भी दिखाता हूँ कि इसमें कितनी फ्रूटिंग की है। अच्छा जहांगीर साहब, ये सबसे पहले जो आपका ये पौधा है, ये जो यहाँ से शुरू कर लेते हैं, ये तकरीबन इसकी उम्र कितनी है? ये जी मैं जुलाई के आखिरी हफ्ते में मैं लेके आया था नर्सरी से। वो तकरीबन 9-10 इंच का पौधा था। इस जुलाई के? इस जुलाई के, ये अच्छा, ये 2024 जुलाई की। ये पौधा देख लीजिए, और इसमें आज ये 1.5 महीना हो गया तकरीबन। 1.5 महीने का। ये अच्छा जो मैंने अपने पास जो आके लगाया है तो इसको 1.5 महीना समझ लें। जी जी जी। ये इसको तकरीबन 1.5 महीना हो गया। और ये माशाल्लाह देख लीजिए हाँ हाँ, फ्रूटिंग पर है। बिल्कुल ज़बरदस्त है फ्रूटिंग पे, बिल्कुल। अच्छा, तो ये भी हमारे नाजरीन की बता दीजिए कि मतलब क्या तरीक़ाकार है, अगर वो अपना मतलब 1 कनाल 2 कनाल जगह पर लगाना चाहे ना, तो क्या तरीक़ाकार है? क्योंकि इसमें आपने जो बताया ना ये ज़्यादातर पौधे हम उम्र है जी जी और उसमें कुछ जो है ना माशाल्लाह उन्होंने तो काफ़ी ज़्यादा फ्रूट लगे और कुछ जो है ना जो छोटे रह गए। जी जी। असल में इस तरह है कि जैसे आपने अभी जिक्र किया कि हर कोई जो भी ज़राअत करता है या कोई भी काम करता है वो इसलिए करता है कि यार कुछ बेहतर आमदन के ज़राए पैदा हो सकें। अब जब मैंने यहाँ पर सर्च किया कि यार क्या करना चाहिए, आम जो हमारी रवायती फसलें हैं वो उगाई जाएं या कुछ रवायती फ्रूट्स उगाए जाएं या फिर इससे हट के कोई काम किया जाए, तो मेरी नज़र पपीते पर गई। जो मैंने सोशल मीडिया के ज़रिए मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती थी तो मैंने इसको सर्च करना शुरू किया। और फिर जब मैंने उनके एक्सपर्ट्स के साथ रब्ता किया, जो काफ़ी माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं, जो लोगों ने बड़ी उम्रें लगाई हुई हैं इसके ऊपर, कुछ ग्रोअर्स हैं और कुछ उसके एक्सपर्ट्स हैं। जब इनसे मैंने रब्ता किया तो उन्होंने कहा जी हो सकता है। लेकिन जब मैंने उनसे ये कहा कि यार मैं हरीपुर में रहता हूँ और ये इसका क्लाइमेट सर्दियों में ऑलमोस्ट ज़ीरो के करीब पहुँच जाता है। जी जी। और गर्मियों में ये 45 तक चला जाता है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। तो उसमें क्या ये हो सकेगा? तो उन्होंने मुझे बहुत डिस्करेज किया। उन्होंने कहा नहीं हो सकता है, आप इसके ऊपर ना करें। तो मैंने कहा जी मैं ट्रायल कर लेता हूँ। तो उन्होंने कहा जी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन हमारी रिकमेंडेशन इसके ऊपर नहीं है। तो मैं पिछले साल कुछ पौधे ले आया और उसके बाद चूँकि मैं डर रहा था कि यार शायद इसके अंदर मुझसे संभाले नहीं जाएंगे या ऐसे कुछ हो जाएगा इसके साथ, तो मैंने कई एक्सपर्ट्स के साथ रब्ता करके इसके अंदर कुछ केमिकल्स डाले ताकि इसकी मैं अच्छी ग्रोथ कर सकूं। लेकिन उन केमिकल्स का उल्टा असर हुआ, जिसकी वजह से मेरे ये पिछले साल जुलाई में लगा हुआ पौधा, जुलाई के एंड में लगा हुआ पौधा, जो मेरे 10 पौधे थे उसमें से मेरे 4 जल गए और 6 बहुत कमज़ोर हो गए। उसके बाद फिर मैं बड़ा डिसहार्ट हो गया। मैंने कहा शायद मेरे एक्सपर्ट सही कह रहे थे। लेकिन मुझे बाद में अंदाज़ा हुआ कि वो जो मेरी केमिकल फार्मूलेशन थी वो मेरी गलत थी, वो ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मेरे पौधों को नुकसान हुआ। फिर मैंने डॉक्टर आसिफ शरीफ साहब का जो पिकनिक का मेथड है, मैंने उसको अपनाते हुए इसको बेहतरीन मल्च कर दिया। अब आपको मैं एक और बात बताऊं, मल्चिंग का ये है, ये देखिए ये घास सारी उगी हुई है और ये सारी मल्च है और ये तकरीबन 2-2, 3-3, 4-4 इंच मल्च हुई हुई है। जी और जी, इसको मैं और मज़ीद भी मल्च कर दूंगा। फिर मैंने इस पर ये सिर्फ मल्च करके छोड़ दिया। आप यकीन करें कि पिछली जुलाई से लेकर अभी तक जो मैंने इसको पानी दिया है वो टोटल 3 पानी दिए हैं। जी जो शदीद गर्मियाँ पीछे गुजरी हैं उसमें मुझे ये अंदाज़ा था कि शायद ये मेरे पौधे जल जाएंगे, जी। तो मैं डर रहा था। मेरे पास इतना पानी नहीं है, वो ट्यूब से पाइप से पानी देना बड़ा मुश्किल होता है, तो मैंने वो वाला पानी दिया। और आज 14 महीने हो गए, मैं लेट हो गया अपनी फसल लेने में, लेकिन इस वक्त आप मेरा फल देख सकते हैं हमारे पौधे का। बिल्कुल ज़बरदस्त फसल है कि माशाल्लाह। ये उसका फल है और ये रेड लेडी किस्म है। अच्छा, रेड रेड लेडी किस्म है। जी जी। अच्छा, और इसके बारे में आपने बताया इसको जब पानी दे रहे हैं ना, जो आपने ये बेड जी, बना जी, हुआ जी, है, जी, तो जी, आपने जी। कहा कुछ फासले पर इसको पानी देना जी है। जी हाँ जी। असल में बात ये है कि इसमें जो बीमारियां आती हैं, एक तो ये जड़ों के गलने की बीमारी आती जी है। जी। और वो जड़ों की गलने की बीमारी दर हकीकत पानी की ज़्यादती की वजह से आती है। जब हम पानी ज़्यादा लगाएंगे तो ये पौधा ज़्यादा पानी को पसंद नहीं करता।
اچھی گروتھ کے لیے آپ پانی کو دور رکھیں, پانی کو اس سے دور لگائیں تاکہ اس کے تنے پر پانی نہ تقریباً لگے. 1 فیٹ. تقریباً 1 سے 1.5 فٹ دور ہونا چاہیے اچھا. کم سے کم, ٹھیک ہے, یہ بڑا اچھا ہے. آدھا میٹر کے قریب ہو یا 2 فٹ تک بھی آپ دور لے جا سکتے ہیں. تو شروع میں آپ ذرا نزدیک رکھ کے پانی دے دیں اور اس کے بعد پھر اس پانی کو دور اور کرتے تقریباً کتنے مہینے بعد اس کو پانی دینا چاہیے تقریباً؟ دیکھیں جی, یہ پودا جب پانی مانگے تو تب پانی دیں. یہ نہیں ہے کہ پیاس آپ کو خود کو لگی اور آپ پودے کو پانی دے دیں. جی جی. یہ ولٹنگ کی طرف چلا جائے گا, اس کے پتے مرجھانے لگیں گے. جب آپ کو لگے گا کہ یار دوپہر گزر گئی ہے اور اس وقت پھر دوبارہ بھی ابھی بھی اس کے پتے ایسے ڈھلکے ہوئے ہیں, تو آپ اس کا مطلب ہے اس کو پیاس لگی ہے, اس کو پانی دے دیں. اور آپ اس کو جب پانی دے دیں گے تو اس کی خوراک پوری ہو جائے گی. جب جڑیں خود چل کے پانی کی طرف آتی ہیں تو پودا مضبوط ہوتا ہے. جی جی. جب آپ کو اس کی جڑ میں ہی پانی پہنچا دیں گے تو پودا کمزور ہو جائے گا. جیسے بستر پہ ناشتہ ملنے والا بندہ کمزور ہوتا ہے اور جو محنت مزدوری کر کے اچھا, اور اس کو کتنے فاصلے پر لگانا چاہیے تقریباً؟ دیکھیں جی, اس کے مختلف ایکسپرٹس نے مختلف وہ بتائے ہیں. کوئی کہتا ہے جی کہ پودے سے پودا فاصلہ 5 فٹ رکھیں, کوئی کہتا ہے 6 فٹ رکھیں. یہ دونوں فاصلے بہت مناسب ہیں. جی. 5 فٹ پہ بھی رکھا جا سکتا ہے, 6 فٹ پہ بھی رکھا جا سکتا ہے. ہاں البتہ لائن سے لائن آپ اس کو 8 فٹ سے کم نہ رکھیں, 8 فٹ رکھیں یا 9 فٹ رکھیں. جی جی. تو تاکہ یہ دونوں ہم عمر ہیں جی نہیں, یہ اور یہ اسی سال لگا ہے. یہ اسی سال 2 مہینے پہلے لگا ہے, 2 مہینے پہلے. یہ 2 مہینے پہلے والا ہے. یہ والا اور یہ تینوں ایک عمر کے ہیں. اچھا, یہ صرف اور یہ اس کیمیکل کی غلط فارمولیشن کی وجہ سے اچھا اس کی عمر یہ بیمار ہو گئے, لیکن دیکھیں سروائیو کر گئے انشاءاللہ. یہ سروائیو اور یہ تقریباً ایک کنال میں بندہ لگایا تو کتنے تقریباً یہ پودے؟ ایسا ہے جی کہ اس کو جب آپ 5 فٹ کے فاصلے پر لگائیں گے اور 9 فٹ کی آپ لائن لگائیں گے تو پھر یہ تقریباً 900 پودے بھی لگ جاتے ہیں اس کے ایکڑ میں. ایک ایکڑ میں. تو اگر آپ 900 نہ لگائیں, 800 لگا لیں تو سمجھ لیں کہ ایک کنال میں آپ نے 100 پودے لگا لیے. جی. تو اب آپ اس کے فروٹ کا آپ یہ دیکھیں, اس کے اندر ایک اللہ پاک نے اور ایک زبردست بات رکھی ہے ہمارے فارمرز کے لیے نا. دیکھیں ہم تو پیسے کے لیے کر رہے ہیں کہ یار کوئی آمدن ذرائع آمدن کے لیے. تو یہ جب یہ 9 سے 10ویں مہینے جب پہنچتا ہے تو اس کی فروٹ اترنا شروع ہو جاتا ہے. جب یہ فروٹ اترنا شروع ہوتا ہے تو یہ آپ کو ہر ہفتے 7 دن کے بعد یہ آپ کو پکنگ دیتا ہے. اس کے بعد یہ اگلے 2 سال تک پکنگ دیتا رہتا ہے. یعنی کہ 2 سال میں کتنے ہفتے ہو گئے؟ 104 ہفتے ہو گئے. تو آپ کو اگلے 104 ہفتے یہ اپنے ساتھ انگیج رکھتا ہے. کم ریٹ پہ بکے, زیادہ ریٹ پہ بکے, یہ بکتا ضرور ہے. اچھا, ٹھیک ہے جی. تو میں اس کا یہ سمجھتا ہوں کہ اگر 100 روپے کلو بھی اگر یہ بکتا ہے تو 200 کلو سے کم ہوتا بھی نہیں ہے. نہیں 200 پر کے جی. ہاں, تو اگر یہ 100 روپے بھی بکے تو 4000 روپے کا آپ کا ایک پودا بک رہا ہے. تو ایک کنال کے اندر اگر آپ کے 100 پودے لگے ہوئے تو 4 لاکھ روپے تو آپ کو ایک کنال سے مل رہے ہیں. جی بالکل. ٹھیک ہے جی, مطلب یہ تو سمپل کیلکولیشن ہے. بالکل. اب آپ کے اس کے اوپر اخراجات ہیں. اخراجات یہی ہیں, آپ نے پانی لگانا ہے, اس کو کھاد اپنے ٹائم پر دینی ہے. بہتر یہ ہے کہ کھاد نہ ڈالیں, اس کے اندر ورمی کمپوسٹ ڈالیں. ورمی کمپوسٹ زیادہ بہتر ہے تاکہ آرگینک رہے. وہ آرگینک بھی رہتا ہے. حالانکہ کھاد بھی وہ جو گوبر کھاد ہے وہ بھی آرگینک رہتی ہے, لیکن اس کے اندر مسائل یہ ہیں کہ وہ بیماریاں لے کے آتی ہیں. وہ فنگس لے کے آتا ہے. وہ ساتھ میں دیگر جو ہماری جو جڑی بوٹیاں ہیں ان کے بیج لے کے آتا ہے. اس سے جان چھڑانی ہماری مشکل ہو جاتی ہے. تو زمیندار کے لیے تو جڑی بوٹی سے جان چھڑانا سب سے بڑا عذاب ہے. تو وہ بھی کنٹرول رہے گا. تو آپ اس کو وقتاً فوقتاً جو اس کی ضرورت ہوتی ہے آپ اس کو دیتے رہیں, تو وہ اتنا زیادہ کچھ خرچے والی بات نہیں ہے.